मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये अभी नवा कानून है और बहुत सख्त है और बहुत आदमी के साथ हुआ। ये याद रखो आप लोग। अभी अगर कोई भी किसी को व्हाट्सएप में गाली दिया या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, और वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में, वो एकदम ब्लॉक हो जाएगा। उसको पकड़ के आउट करेगा दुबई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, और वो एकदम ब्लॉक होएगा। तो इसलिए संभालो, अभी किसी को गाली मत दियो, क्योंकि अगर तुम गाली दिया और वो लोग पकड़ा ये चीज़ और गया पुलिस स्टेशन, बहुत बड़ा मुश्किल होएगा आप लोग के लिए। तो मेरे प्यारे भाई लोग, किसी को गाली ना फेसबुक में दियो, ना व्हाट्सएप में दियो, और ना इंस्टाग्राम में दियो, और बाकी आप लोग का मर्जी। ও ভাইয়া, এখন আর কাউকে কেউ গালাগালি করতে পারবে না। হোয়াটসঅ্যাপে বলেন, মেসেঞ্জারে বলেন, ফেসবুকে বলেন, কোথাও গালাগালি করতে পারবেন না। গালাগালি করলে শেষ। দুবাইতে বিশেষ করে এটা দেখেন, এটা কিন্তু অরিজিনাল আরবি, এখানে লোকাল আরবি। উনি কি বলতেছে দেখেন, কাউকে যদি গালাগালি করেন, যদি কেউ কমপ্লেন করে, আপনাকে দুবাই থেকে পর্যন্ত ব্যান করে দেওয়া হবে ভাইয়া। এটা আমাদের কথা না, এটা অরিজিনাল দুবাই আরবিদের কথা। তো আর কি আমরা গালাগালি করবো না ভাইয়া? কেমন আপনারা যারা বাংলাদেশে ভাই আছেন, তো কাউকে কেউ খারাপ ভাষায় গালাগালি করবেন না। সোয়াল